નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 2 માર્ચના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेला छे, नीचे आपेल कोईपण एक फकरो वाँचो और प्रश्न जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, तमने कोईपण एक पेरेग्राफना प्रश्नों छे तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां आवशे, जेना जवाब तमारे लखवाना छे। तो चालो आपणे प्रश्नना जवाबनुं संपूर्ण सोल्यूशन करी लईए। विद्यार्थी मित्रों, पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो, प्रश्ननो जवाबनुं सोल्यूशन करी लईए। नंबर 1, व्हाट इज द अप्रोक्सिमेट वेट ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन आश्रे वजन केटलुं होय छे? तो 150 થી 250 केजी। तो पहले बैठे बैठो जवाब अहीं आपेलो छे। तो वेट ऑफ द एशियाटिक लायन इज एप्रोक्सिमेटली 150 केजी टू 250 केजी। नंबर 2, द लेंथ ऑफ एन एशियाटिक लायनिस इज सिंहनी लेंथ लंबाई कितनी होय छे? तो 1.4 मीटर टू 1.75 मीटर। नंबर 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द एशियाटिक लायन। पूंछनी लंबाई कितनी होय छे? तो 70 cm टू 105 cm, 170 થી 105 सेंटीमीटर सुधी। नंबर 4, हाउ मेनी इयर्स डज द लायन लिव्स। केटला वर्ष जीवी शके छे? तो एप्रोक्सिमेट 16 टू 18 इयर्स, 16 થી 18 वर्ष सुधीनुं जीवन। द लायन ईट खाई छे, शू खाई छे? तो डियर, वाइल्ड बियर, बफेलोज एंड एंटेलोप। तो अहीं आपेलुं छे। विद्यार्थी मित्रों, तो आ रीते जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं दरेक प्रश्नना जवाब अने सोल्यूशन आपेलुं छे। तो पेरेग्राफनो अभ्यास करता जजो अने ए पेरेग्राफमांथी जवाब तमे शोधी लेजो, जेथी करीने तमे अभ्यास करीने पूरेपूरा मार्क मेळवी शको। अहीं बीजो राघव सिंह वाळो सोल्जर वाळो आपेलो छे, एना जवाब आपेला छे। प्रश्न नंबर 3, यहाँ होलीडे रजानो दिवस छे, एनो पेरेग्राफ आपेलो छे। तो टॉम शू काम करे छे, एनो पेरेग्राफ आपेलो छे, एनो जवाब अहीं आपेला छे। तो अहीं आपेला प्रश्नना जवाबनुं सोल्यूशन तमे करता जाजो, अभ्यास करी लेजो। नंबर 4 में मेहुल वाळो पेरेग्राफ आपेलो छे, स्कूले जाय छे, बस स्टॉप वाळो, एनो अभ्यास करी लेजो। नंबर 5, फार्मर वाळो पेरेग्राफ आपेलो छे। पोस्टमेन, बार्बर, व्यवसायकारोना काम आपेला छे, एनो अभ्यास पेरेग्राफ में कर लेजो। प्रश्न जवाब आपेला छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेली छे, नीचेने आपेला वाक्योने योग्य क्रम में गोठवी कोई एक प्रक्रियानुं वर्णन करो। तमारे आपेली प्रक्रियाने योग्य क्रम में गोठववानुं छे। तो एना जवाब अहीं बाजुमां आपेला छे। पहेलुं छे हाउ टू मेक टी, चा केवी रीते बनावो। तो सौथी पहेला आवशे फिल अप द वेसल विथ वोटर, पात्र में पाणी भरो। पछी आवशे बॉइल द वोटर, पाणी ने उकाळो। पछी आवशे एड टी एंड सुगर, चा अने खांड एड करो। पछी आवशे एड मिल्क, ने पछी आवशे योर टी इज रेडी टू एन्जॉय, आनंद करो, चा तैयार छे। तो ए रीते बीजुं छे हाउ टू मेक पेपर प्लेन, पेपर प्लेन कई रीते बनाववुं। तो पहला आवशे फोल्ड द टॉप कॉर्नर्स टू द सेंटर, पछी आवशे फोल्ड द कॉर्नर्स डाउन, पछी आवशे फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर इन हाफ, पछी आवशे फोल्ड द एंटायर प्लेन इन हाफ सो द टिप इज ऑन द आउटसाइड। नंबर 5, योर प्लेन इज रेडी। तो आ रीतनु तमारे अभ्यास करीने लखवानो छे। मैंगो शेक कई रीते बनावो। तो अहीं क्रम आपेला छे, पहला 1, पछी 2, 3, 4 અને 5। तो आगळना क्रम प्रमाणे गोठवी लेजो, जेथी करीने तमारो जे आखी प्रक्रिया छे व्यवस्थित क्रम में क्रियाओ गोठवाई जशे। हाउ टू पंच द पेपर, पेपर में पंच कई रीते करवुं। हाउ टू मेक सलाड, सलाड कई रीते बनाववुं, एनुं अहीं आपेलुं छे। प्रश्न नंबर 3 में तमने आपेला छे, काउंसमां आपेला डायलॉग छे ए शब्द समूह अने शब्दोनी मददथी पूर्ण करवानो छे। तो अहीं तमने काउंस आपेला छे, एनी मददथी तमारे जवाब लखवाना छे। तो यस यू मे, वेरी गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हियर इट इज, आई हेव डन इट। तो अहीं जवाब तमने आपेला छे, ए जवाब ने काउंस में आपेला शब्द समूहनो अभ्यास करी लेजो।
સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો, જેથી કરીને તમે ડાયલોગનો અભ્યાસ વારંવાર કરી શકો અને વધારેમાં વધારે માર્ક મેળવી શકો. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશનના વિડીયો તમને મળતા રહે. પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલા છે, લીટી કરેલા શબ્દોને તમારે સુધારવાનું છે. તો અહીં ઇટ્સ છે, તો અહીંયા ડસ છે, નકાર વાક્યમાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. નંબર 2, અહીંયા પ્લે છે, અહીંયા ભૂતકાળ છે, તો અહીંયા પ્લેડ આવશે યસ્ટરડે હોવાથી. નંબર 3, 2 વ્યક્તિ, અહીંયા ડુડસ છે, તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે પ્લે. અહીંયા ડીડ ભૂતકાળ છે, ભૂતકાળનું નકાર વાક્ય, તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. અને અહીં પણ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. તો આ રીતના સુધારવાના છે. તો બીજામાં વોન્ટેડ છે, અહીંયા વોન્ટ આવશે. ડસ છે, અહીંયા ડુ આવશે. ડુ છે, અહીંયા ડઝ આવશે. યુઝ છે, અહીંયા ભૂતકાળ યુઝડ આવશે. ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ઇટ આવશે. મેક, ડીડ, ફોલો, જમ્પ અને ડુ. તો એ શબ્દમાં તમે સુધારો કરી લેજો, જેથી કરીને વાક્ય રચના યોગ્ય બની જશે. મેક, ડીડ, ડઝ, ડીડ અને સ્વેમ. ઇટ્સ, લાઇક, રન્સ, લાઇક અને અટેન્ડ. તો આ રીતના સુધારી લેજો. અને પ્રશ્ન નંબર 5 કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ તમારે મુદ્દા ઉપરથી તમારે લખવાનો છે. યોગ્ય વાક્ય રચના બનાવજો, જેથી કરીને તમને પૂરા માર્ક મળે. તો આ હતું ધોરણ 7નું અંગ્રેજીનું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો.